Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Салам ваших душек. Свежие ежи массами серии Хейшун. Добрый вечер, уважаемые братья и сестры. Я приветствую вас на нашем канале. Сегодня у нас еженедельный стрим. Сегодняшний стрим будет разбит на две части. Первая часть будет на русском языке. Понимая, что у нас очень много зрителей других народов, с других регионов, с других стран, не только из ближнего зарубежья, но и из дальнего зарубежья. К нам заходят люди, оставляют свои комментарии. И в знак уважения к этим людям мы стараемся в большей части контент выкладывать на русском языке, и свои стримы мы также стараемся больше проводить на русском языке. Но сегодняшний стрим будет на двух языках. Как я выше сказал, первая часть будет на русском языке, и вторая часть будет на ингушском. Тема стрима мы назвали «А что мы будем делать потом?» И вторая часть «Букишнах Амел». Это будет очень интересный, очень познавательный для каждого человека стрим. Я, во всяком случае, надеюсь на это. Хочется узнать, как меня слышно. Кто-нибудь напишите, пожалуйста, я проверю на ноутбуке сейчас. Хочется узнать, как меня слышно. На ноутбуке я смотрю, меня слышно неплохо. Из зрителей, кто меня сейчас смотрит, кто-нибудь напишите, как вы меня слышите. Чат зависает у меня, что ли? Я что-то не вижу ни одного коммента от зрителей. Мы анонсировали начало стрима на 20:00, поэтому я держу немного паузу. Время сейчас 19:58, я вышел чуть-чуть раньше, потому что иной раз очень трудно бывает начать эфир из-за того, что на территории России YouTube потихоньку гасится, замедлена скорость YouTube. Поэтому у нас и просмотров бывает, к сожалению, очень мало, и зрителей бывает очень мало на стриме. Камила дал селфи, Машивай, скажи, пожалуйста, как меня слышно? Мега Аллат, слышно, как обычно. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, ва рахматуллахи ва баракатуху. Баракаллаху фикум за ответ. Итак, мы начинаем наш сегодняшний стрим. Дорогие друзья, если у вас возникнут вопросы по ходу стрима, или вообще, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте, пишите в чате, пишите в комментариях. Я с удовольствием на ваши вопросы отвечу. Мы начинаем наш сегодняшний стрим. Мы его назвали «А что мы будем делать потом?». О чем вообще идет речь? Речь идет о том, что мы все люди на этой земле, мы здесь только гости. А вечная жизнь впереди. Поэтому нам надо отдавать себе отчет и понимать, что за свои действия нам придется держать ответ. И сегодня, что нам больше всего не хватает, как я заметил, в целом мире, и в частности нашему народу и нашему Кавказу, к сожалению, не хватает сабр, терпения. И вот с этого, пожалуй, мы и начнем. Мы будем приводить интересные рассказы, мы будем приводить интересные цитаты, хадисы. Из хадиса мы, пожалуй, и начнем с именем Аллаха. Бисмиллахи рахмани рахим. Сабр. Сабр – это сокровище. Сабр – красивый характер, который является причиной спасения и успеха. Сабр в характере пророков, алейхиссалам. Пророк Муса, алейхиссалам, спросил у Хизира, алейхиссалам, как ты освоил науку, ленду, то есть скрытые знания? На что Хизр ответил:
терпением при воздержании от совершения грехов. Во многих аятах говорится о значении сабр. Сабр – терпение. Сабр имеет 3 вида. Терпение при несчастьях, в трудностях. Вторая часть – терпение при получении исламских знаний и совершении поклонения, в частности намаза, терпение, когда соблюдаешь пост, в служении Аллаху тоже должно быть терпение. И третья часть терпения, чтобы не совершить грех. Особенно терпение нужно во время гнева, во время каких-то споров и так далее. Вот здесь очень важно, чтобы человек проявлял сабр. Передается от Абу Хурайры, радиллаху анху, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, сказал: не тот силен, кто побеждает многих, силен лишь тот, кто способен владеть собой в гневе. Этот хадис передан от Аль-Бухари. Теперь, чтобы понимать о смысле религии, мы люди верующие, давайте мы поговорим вот о чем. О Лукман Хаким. Наверное, для вас не секрет, что в Священном Коране есть отдельная сура, которая называется Лукман. И вот 6 слов Лукмана Хакима, в которых заключена вся мудрость религии. Лукман аль-Хаким – мудрец, именем которого названа сура в Коране. Такой чести он был удостоен благодаря своей праведной жизни и великой мудрости. Некоторые его мудрые изречения переданы в Коране, другие же передаются в различных хадисах и сообщениях. В одном из них Лукман аль-Хаким говорит своему сыну: «О мой сын, я собрал для тебя всю мудрость в 6 словах, выражениях. Усердствуй ради бренного мира лишь настолько, сколько тебе необходимо для благополучного пребывания в нем. Усердствуй ради будущего мира, зная, что ты останешься в нем навечно. Усердствуй ради Аллаха, сообразно своей нужде в нем. Совершай столько грехов, сколько сможешь вытерпеть наказание за них. Проси лишь того, кто нуждается в других. И если захочешь ослушаться его, то ослушайся там, где он тебя не увидит». Вот 6 таких изречений, переданы Лукманом аль-Хаким. Великие праведники отличались своей лаконичностью и умением передавать глубокий смысл, в коротких выражениях. В своем наставлении сыну Лукману аль-Хаким посоветовал 6 вещей. Первый совет касается нашего отношения к этому миру. Суть аскетизма, по мнению мудреца, заключается в том, чтобы человек брал от жизни лишь то, что ему необходимо. Все остальное же он считает излишком, лишним бременем, за которое придется отвечать перед Творцом. Основное же усердие, как говорит мудрец, давая второй совет, должен быть ради построения счастливой жизни в вечности, ахирате. Лишь глупец будет отдавать все свои силы ради жизни в мире, в котором он не задержится, кроме как на непродолжительное время. В третьем своем совете мудрец говорит: усердствуй ради Аллаха сообразно своей нужде в нем. Все мы нуждаемся в Аллахе. Субханаллаху та'аля. О люди, вы нуждаетесь в Аллахе, тогда как Аллах богатый, достохваленный. Это сура из Корана, Фатир, 15 аят. Мы нуждаемся в нем, чтобы
появиться на свет, чтобы утолять свой голод и жажду, поддерживать свое здоровье и благополучие, а также идти прямым путем и не сбиваться с него. Однако многие люди не считают себя нуждающимися в помощи и милости Всевышнего, отсюда и их отказ подчиняться Ему. Истинно верующие люди, усердны в своем поклонении, ведь они хорошо понимают то, насколько они бессильны и зависимы от Всевышнего. Затем Лукман Аль-Хаким призывает своего сына отделиться от грехов, напоминая ему о том, что за каждое ослушание человек заслуживает соизмерное наказание. Совершай столько грехов, сколько сможешь вытерпеть наказание за них, говорит заботливый отец. То есть, если ты уверен в том, что сможешь выдержать муки могилы и адского огня, то смело совершай грехи. Однако мудрец знал, что никто не сможет выдержать даже малейшего наказания, поэтому он призвал оставить непослушание и помнить о том, что Аллах видит все, что совершают его рабы. Где бы ни спрятался человек, он не сможет остаться наедине с собой и скрыться от наблюдения Всевышнего. И в последнем своем совете мудрец говорит: проси лишь того, кто не нуждается в других. Оставь надежды на творение, ибо они слабы и сами нуждаются в содействии Господа. Аллах же не нуждается ни в ком. Он дарует своим рабам то, что пожелает, и удерживает то, что считает нужным. Еще раз я зачитаю 6 его слов, изречений, которые он адресует своему сыну. Нам всем адресуются эти слова еще раз. «О мой сын, я собрал для тебя всю мудрость в 6 словах, выражениях. Усердствуй, первое, усердствуй ради бренного мира лишь настолько, сколько тебе необходимо для благополучного пребывания в нем. Второе, усердствуй ради будущего мира, зная, что ты останешься в нем навечно. Третье, усердствуй ради Аллаха сообразно своей нужде в нем. Четвертое, совершай столько грехов, сколько сможешь вытерпеть наказание за них. Пятое, проси лишь того, кто не нуждается в других. И шестое, если захочешь ослушаться его, то ослушайся там, где он, Всевышний, тебя не увидит. Вот такая мудрость от Лукмана Аль-Хаким. Хадис передается от Абу Хурейры. Еще раз я напоминаю этот хадис про сабр. Не тот силен, кто побеждает многих, силен лишь тот, кто способен владеть собой в гневе. Зачем я все это приводил? Наверное, вы понимаете, наблюдая за той ситуацией, которая творится, в частности, и здесь, в интернете, да и в жизни, мы видим много ошибок люди допускают из-за того, что не соблюдает элементарно, не придерживается терпению, сабр. Не хватает сабр, не хватает терпения. Второе большое горе – это сплетни, это длинные языки. И здесь я хотел бы вам зачитать одну притчу, которая называется «Три сита» правды, добра и пользы. Где-то год назад я в прямом эфире один раз зачитывал эту притчу, но, думаю, будет не излишне зачитать еще раз, как напоминание. Однажды к Сократу пришел человек и сказал: «Ты знаешь, что говорит о тебе твой друг?» Сократ ответил ему: «Прежде чем сказать мне эту новость, проси ее через 3 сита. Первое – это сито правды. Ты уверен, что то, что ты мне сейчас скажешь, является правдой?»
Нет, но я слышал это от других. Вот видишь, сказал Сократ, ты не уверен. Второе, это сито добра. Эта новость обрадует меня, станет для меня приятной. Совсем наоборот, сказал тот. И, наконец, третье сито, сито пользы. Будет ли эта новость полезной? Спросил Сократ. Сомневаюсь, ответил тот. Вот видишь, сказал Сократ, ты хочешь рассказать мне новость, в которой нет правды и добра. К тому же она бесполезна. Зачем ее тогда говорить? Вот было бы хорошо, если бы мы каждый, прежде чем как что-то сказать, просили бы все это через эти три сита. Сита правды, добра и пользы. Много, к сожалению, в последнее время появилось у нас нехороших, так мягко скажем, людей. Есть и предатели, они и были, и есть. Предатели веры, предатели народа, предатели Родины. И вот очень хорошо написал Расул Гамзатов в сказании о Хачубаре, о своем сказании о храбром Хачубаре в повести. Вот что пишет Расул Гамзатов, это по имени. Пусть будет хорошо хорошим, пусть плохо будет всем плохим. Пусть час рождения проклиная, скорбя зубами в темноте, все подлецы и негодяи умрут от боли в животе. Пусть кара подлеца отыщет и в Сарке, и среди дворца. Чтоб не осталось на Кавказе ни труса больше, ни лжеца. Остается сказать только аминь. Вот так разбросано я зачитал вам это все, чтобы вы делали выводы самостоятельно, дорогие друзья. Я надеюсь, вы понимаете. Прошедший стрим на прошлой неделе мы проводили не очередные, не плановые стримы проводили. И с Магомедом Далаковым мы поднимали очень важные, острые вопросы. Мы также приглашали на наш стрим и Алима, доктора исламских наук Хасана Мальцагова. Мы хотели, вообще-то по плану у нас было приглашать сюда поэтов, писателей, музыкантов других народов, других национальностей, но из-за складывающихся событий и на Кавказе, и в Ингушетии в частности, и в целом в мире, пока мы решили с этим делом повременить. Конечно же, мы потом будем приглашать их на наш эфир, тем более у нас есть с ними договоренность. Теперь я хочу зачитать вам, значит, кодекс чести конах, настоящего мужчины. Слово конах не просто мужчина, а слово конах включает в себе благородный мужчина, рыцарские качества. Конах это, одним словом, это нельзя перевести. Он включает в себе очень много слов. И вот я хочу вам сегодня зачитать кодекс чести конах. Конах – человек, твердо следующий основным принципам кодекса чести конах. Главной целью и смыслом жизни конаха является служение своему народу, своему отечеству, дай Бог. Интересы народа и отечества для него всегда выше интереса своего тейпа, рода, фамилии. Высшим проявлением служения конаха является защита отечества от нашествия врага. Смерть в справедливой войне или при защите своей или чьей-либо чести и достоинства предпочтительна для конах, чем жизнь в бесчестии и позоре. В служении отечеству конах имеет право заниматься
В служении Отечеству онов имеет право заниматься любым видом деятельности, кроме тех, которые могут заставить его поступиться принципами Кодекса чести или уронить его личное достоинство. Созидательный труд не только не унижает, а наоборот возвышает достоинство онова. Труд во благо Отечества в мирное время является таким же долгом онова, как и защита своей страны во время войны. Если онов служит в силу обстоятельств интересам одного человека или группы людей, то в случае, когда они переходят в противоречие с интересами народа, он должен встать на защиту интереса народа. И для того, чтобы не стать клятва преступником, он не должен присягать никому, кроме Отечества. Он должен быть готов к смерти в каждое мгновение, ибо нет ничего вечного в этом мире. Он должен помнить о том, что для него есть понятие, которое дороже жизни: Отечество, личное достоинство и честь. Но он не должен стремиться к смерти и без необходимости испытывать судьбу, так как жизнь есть высший дар Всевышнего человеку. Главное качество онор является выдержка. В ней проявляется истинное мужество и умение управлять собой и ситуацией. Бездумная храбрость – это мужество с закрытыми глазами. Она простительна юнцу, не знающему цены ни своей, ни чужой жизни. Выдержка онора – это мужество, знающего осознанный шаг навстречу смерти. Если иное противоречит интересам Отечества, несовместимо с Кодексом чести или личным достоинством, он должен быть скромным в жизни, в быту, в общественных делах, мужества. Деяния онора должны оценить прежде всего окружающие, но даже субъективность этой оценки не дает ему повода восхвалять самого себя. Онор всегда отвечает за свои слова и поступки, он всегда выполняет данное им другим людям слово и никогда, даже ценой собственной жизни, не нарушит данные им клятвы. Главным богатством онора является его честь и личное достоинство. Все иные блага этого мира можно обрести вновь, однажды утратив, но утраченная честь и поруганное достоинство обретаться вновь лишь через достойную смерть. Онору не противопоказано быть обеспеченным. Накопленное праведным путем имущество настоящего онора может послужить не только его интересам, но и интересам его народа и Отечества. Жадность и скупость могут сделать бесполезными лучшие качества любого человека, так же, как и чрезмерная расточительность, разорить самого богатого человека. Щедрость же приумножает не только славу онора, но и его благосостояние. Онор не должен посягать на личное достоинство и честь других людей, так же, как и на чужую собственность. Онор обязан бережно хранить лучшие традиции своей фамилии, помнить своих предков, уважительно относиться к их прошлому и к истории своего народа. Онор должен постоянно оттачивать свой ум, постигать мудрость и опыт мудрейших, изучать науки, дающие ключ к познанию мира, так как только через знание можем прийти к истинной вере и постижению справедливости. Истинная вера и справедливость является высшей духовной целью онора. В религиозных делах онор руководствуется постулатами ислама: нет принуждения в религии. Он терпимо относится к представителям других религий, не навязывает силой и принуждением им своих взглядов или образа жизни. Онор должен быть скромным в религиозных делах. Он никогда не подчеркивает своей религиозности, не подменяет истинной вере внешней формой. Справедливость – единственная мера в отношении онора к окружающему миру и людям. Он должен быть справедливым по отношению к другим людям, так же, как и по отношению к себе. Благодарность также является чертой благородного человека. Сделанное ему добро он должен возмещать многократно, а сам же он не ждет благодарности за содеянное добро. В общении с людьми он должен быть предельно вежливым, сдержанным и скромным, независимо от их социального статуса или возраста. Он с уважением и почитанием относится к женщине.
Он никогда ни при каких обстоятельствах не позволит оскорбить и унизить ее ни себе, ни другим. Честь и достоинство женщины для Онова священного. Онов должен уметь не только отстаивать свою правоту словом и делом, но и выслушивать противоположную сторону, согласиться с ее мнением, если она права. Уступать в споре или ссоре более слабому противнику является не трусостью, а проявлением благородства. Он должен быть милосердным к слабым и немощным. Он должен относиться с состраданием не только к людям, но и к животным, которые не имеют разума и не могут оградить себя от человеческой жестокости. Он с состраданием относится ко всему живому, никогда без необходимости не срубит дерево, не причинит вреда ни одному живому существу. Он должен мужественно переносить все тяготы жизни, выпавшие на его долю, в том числе физические страдания. Он должен достойно вести себя и в веселье, и в печали. В любой ситуации он должен проявлять выдержку и спокойствие. Жизнь Онова должна быть образцом высокой нравственности, мудрости, мужества для юного поколения. Передача более молодым своего жизненного и братного опыта является нравственным долгом Онова. Он должен уважать и почитать своих родителей, заботиться о них, обеспечивать их старость. В своей семье он должен быть таким же справедливым, как и в обществе. И в наказании, и в поощрении он должен быть равным и сдержанным. Он не должен опускаться до оскорбления или физического наказания членов семьи. Если женщина совершила такой поступок, за который ее можно ударить, то ей нужно дать развод. В дружбе он должен быть верным и преданным. Защищая своего друга, он не должен щадить своей жизни. Он познается и в дружбе, и в вражбе. Он проявляет по отношению к врагу такое же благородство, как и по отношению к остальным людям. Он не должен применять оружие против безоружного врага. Тяжело раненому врагу он обязан оказать посильную помощь, так же, как сделал бы это для любого человека. Он должен по возможности избегать поединка с более слабым противником, так как любой исход этого боя не прибавит ему славы, но может уронить его имя. Если же поединок неизбежен, то он должен дать противнику возможность выбрать оружие и быть снисходительным к нему. Он не должен уклоняться от боя с сильным противником. Он не должен всегда предпочитать мир в войне, если такое возможно без ущерба интересам. Он не должен уклоняться от боя с сильным противником, но он должен всегда предпочитать мир в войне, если такое возможно без ущерба интересам народа, его чести и личному достоинству. Закон гостеприимства для Онова, священный долг Онов, не сумевший защитить своего гостя, обречен на позор и презрение. Поэтому жизнь и свобода гостя для него дороже собственной жизни. Но он не несет ответственности за гостя, совершившего преступление. При посещении чужих стран и народов он должен уважать их законы и традиции, так как в этом случае он представляет не только себя, но и свой народ. Он в течение всей жизни должен заниматься совершенствованием своего духа и тела, для того, чтобы служить своему народу с максимальной пользой. Он должен регулярно заниматься упражнением, закаляющим его тело, упражняться с различными видами оружия, чтобы в случае необходимости достойно защитить Отечество и свою честь. Он с уважением относится к своему оружию, чтит его, не обращается к нему без надобности, никогда не применяет его ради наживы или неправедного дела. Первое. Он настоящий мужчина и дома, и вне дома, и везде, где бы он ни находился, исполняет, бережет и защищает святые обычаи, традиции нашего народа, и ими устанавливает справедливость, зная, что они общечеловеческие. Второе. Того же, кто потеряет совесть и стыд, начал в его присутствии вести себя неподобающим образом и нарушает общественный покой, то есть материться, приставать к кому-нибудь, оскорблять или унижать кого-то и так далее,
Он, если есть на это время, обязательно 2-3 раза попросит его успокоиться или перестать вести себя неподобающим образом. Но если он и после этого не успокоится и не перестанет вести себя неподобающим образом и нарушает общественный порядок, он или прикрикнув, или ударив его, успокоит его и тем самым восстановит общественный порядок и покой. Третье. Он не позволит даже словом себя оскорбить или как-нибудь унизить и уронить свое достоинство и честь никому, нигде, никогда, что бы ни произошло, не случилось, не происходило и ни при каких обстоятельствах. Даже если ему придется там умереть, защищая свою честь и достоинство. Он в своем присутствии не позволит даже словом оскорбить или как-нибудь унизить или уронить достоинство и честь кого бы то ни было, никому, нигде, никогда, что бы ни произошло, не случилось и не происходило даже своему другу и родственнику, незнакомому человеку, даже если ему придется там умереть, защищая его честь и достоинство. Пятое. Он везде, всегда и при любых обстоятельствах будет владеть собой, и когда он благородно, и даже когда, исполняя святой долг вместе, убивает кровник и так далее. Шестое. Он не позволит в своем присутствии материться и так далее никому, нигде и ни при каких обстоятельствах. Седьмое. Он даже делая кому-нибудь замечание, не позволит себе материться, упрекать или оскорблять его. Восьмое. Он отвечает за каждое сказанное им словом и заставляет ответить за каждое слово, произнесенное в его присутствии, и никогда не нарушает слово, которое дал. Девятое. Он никогда не пообещает того, что не сможет сделать. Но если он что-то пообещает, обязательно выполнить свое обещание, как бы ему не было трудно его исполнить или чего бы ему это ни стоило. Десятое. Он никогда наспех не принимает серьезного решения. Но если он примет решение, он его не изменит, даже если разрушится весь мир. Однако, если он поймет, что его решение неверно, он сам изменит его. 11. Он никогда не станет распространять информацию о чем бы и о ком бы то ни было, пока он сам не проверит достоверность этой информации. 12. Он всегда выслушивает то, что говорят старшие по возрасту, и если ему надо будет что-то сказать, он, попросив на это у старших по возрасту разрешения, вежливо выскажет это. 13. Он, где бы то ни было, уважает старших по возрасту и всегда следит за тем, чтобы в его присутствии и другие уважали старших по возрасту. 14. Он никогда, нигде, никого, ни при каких обстоятельствах не пугается и не перестает владеть собой, не выходит из себя и не впадает в отчаяние. 15. Он никогда и ни за что не продаст себя и не продаст даже и своего слова. 16. Он всегда и везде бережет и защищает свою честь и достоинство, а также честь и достоинство и других людей, независимо от их вероисповедания, национальности и цвета кожи. 17. Он никогда не отзывается плохо о тех, кто отсутствует, и не дает отзываться плохо о тех, кто отсутствует, и другим в своем присутствии. А того, кто это сделает, заставляет ответить за это, сведя их друг с другом. 20. Он всегда спешит на призыв о помощи и туда, где нуждается в помощи. 18. Он везде и всегда помогает нуждающимся и защищает слабого. 19. Он всегда и везде защищает справедливость и восстанавливает справедливость. 20. Он всегда спешит на призыв о помощи и туда, где нуждается в помощи. Насчет пункта 2. До тех пор, пока вы не освоите все остальные пункты Онова, помолвочь, и пока вы не будете абсолютно уверены, что сможете поступить так, как говорится в пункте 2. Пункт 2. Того же, кто потеряет совесть и так далее. Вот об этом.
Вот я вам прочитал, друзья, кодекс чести в конах. Надеюсь, кому-то это пригодится. И я хотел бы призвать нас всех, себя в первую очередь, обязательно своих действий, хотя бы в дальнейшем, в своих действиях всегда придерживаться, максимально придерживаться кодекса чести. Особенно, когда касается, в целом, я не могу здесь чего-либо выделить, но стоит серьезно отнестись к этому, каждому. Я сейчас буду переходить на ингушский язык. До этого я просто отвечу на приветствие, зачитаю, кто у нас здесь есть. Камила, Мега, Алат, Ася, Ваха, Диларам, Муса Добриев, Мария Добрая, Смотрящая, Лейла, Лалвайдок, Дух Ингуша, Ахя, Авы, Ахая, что ли, Авешуа. Может быть, Яха Аушева здесь просто неправильно набранный вот ник. Наверное, Яха Аушева просто здесь неправильно. Ганапи Абдулаевич, статус Инк, Хэди 05, Ася. Вот кого я вижу. Во всяком случае, больше я вот пролистал весь чат, больше я никого не вижу. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Маша Лалча, добро пожаловать, добрый вечер. Очень рад вас всех здесь видеть, уважаемые братья и сестры. Сейчас прошло полчаса, прошла первая часть нашего стрима. Сейчас я буду переходить на ингушский язык, но гости нашего чата могут оставаться, пообщаться между собой. Я обращаюсь к представителям других народов. Мы будем только рады вашему общению. Приятного вам общения. А теперь я перехожу на ингушский язык. Сабр. Аздиарчхана сабр ишиш. Вейдольк вей керти лахтышба. Алумнаха сабр ишиш. Бангушна. Маздолч хамантиха сабр иш алумнах вейбуцу басцхан. Но важдуцы две. Алумнах буц асхалха ярец вейбуку ярц вейбуку дац. Алумнах бехки нахбы. حال وجناه بحال خنديسين علم أمودار صار صابر حاجة دبي حاجل نيابة صابر داتشوي تصنع الصابر داتشوي سغلو ويش آخون عالم ناخ والش خزا بس ديال صغل ديال إلشن بينما وجخان شنسة جايقي أربش تبي غريان خنيت ساقتر كل زوجان يتر من برسون شتا ديال إلشن أنتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني سو ألري صابر خدرت صابر يا صابر دوري بارت كبرت زين إيش أصعب إيش خبر تاكي خا إيش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني سو ديالو سو لورلو ديالو سو لورلو ديالو شيء يعني مو مع المريض ديش تبغى يسمع نجدا حال سجيبار إيش تقولنا حديث ده حالنا خلوصش بهاودين مولياخش سامول ور dalgeç lopso došlo prostor. Idigan Bariš, Sar Olivia Jursa familija.
Цубаудин мола дицер as цашигер хал стриме дицадер но если записи ладу чам багдейсон интернет даюш во хафазыш дар аз до камел. Се азурду свал ресурс. حلقة يالرسو يعادل سويسكي عادل دالع خن حمدان دوت خش بشكر ديش واخنو ويجار تسكر تاق اتشرا تقديشات زود تشخانا سجواليا خيال شوش ديان كأنك خنوتسن تغبيتاتسو إيش دوا خوف إتشرا قد صغير خنوات ليشا زيستي بيانا إكزامين جدالوش إلمنسون دوا مس دوا خاطرة تسوجر دنت تاق تن كيرتير بولش مولا خاطر داتسون إلمن كورتكو بيان تن دال خين داتسون تاق قد سانشرا يغي بتاوتسوس سايت شغليسون تاق تاق شرا ديشا يختيا قد شي مالدو خاطر جوك دنسو إلمن كورتكو بياش دال خين دات تاق قد تاق شرا يغي بتاوتسوس شي شغليسون يولا إكزامين زاك ديا تأخر خاطر دات مولا إلمن كورتكو بيان دال خين دات تاق مولا يانتسون إلمن كورت صابر دهانيا سيخ والر تأهليه ديحكي والريون صابر تأهليه واقي وريون يعني الشيخ ديا مولا تسوي تاوس تاق سواء حسمو في تركيا مش سماليوتش فورد تركيا مش كرابليش حماش خلمش خنتهم كرابليش وخنت هذا حسمو بسير مش خنتش أغير تاق تسوي الموقف تاخذ ميالش بيسن قاتشاوس يردكورا داتش هيشتغل داتش هيشتغل حسمو الدواق بواق مش حماش مش خنت حالت ناخك ترو دجاق مش خليني ياخ يرداتش هيشتغل تسانسا بيشا بادش وغنسان خني زامسك خنو تعدك ديغات وانكور حاجة قداتش نشق ديئة شق بوابي عندك ديغاتو تاق تمولا شيك عندك ديغات سيخ والر تهليه ديكي والريون صابر تهليه واقي بريون يعني نرى التيخا سيزغوني حيلش دا شغل ملو يانتو حواع بوق يانتوخ يرشيت شرات ليش واش طريال شو داخل كاين كين زامس بخني وهم بارك يونيفرسيتي ايش تحمد الصابر يا اخي تا والله كي ارسي مثل بحادث الصابر ان شاء الله غدا وده ويقام نقطة جديدة تفهم حول هذا غاش ستريمي بحادث تش حماش دي غدو تساقد سماه مت داعي داش أمل لدو هرداي غاش ستريم لدي خنز بولت شون تساقد لدو هردي هردو أس داخل وده ويختيب دار بيجي ويدوال سجلا ياخرك غيبتك محبالر داخل هذا اسمه دال حارم دي حمد ديش عشنا حدوث شان غيبة دير شو حارم دي بادر مليس والوي بادر دقز غيبة خاص در مدوات تقول الملي بادر دقز غيبة نياخسي دوادش دري دال من حارم دي دقز دوتس صد غالط تجد صد غالط بس اشتاق سجو بس شان نبي أصلا في ديك ودر دي والي سجو غلط دياندري زواق ولي غلط يا سكران يالغلط ده اللي ده سكران ده يلاش تاتس غوزي سنتيبن قالها ايش تدرس هم نم يحكي يقيش تسيد واش سجوي دي عشان ياهر دوت مالله تنغلط وش واش عشار سجي تصير بي إيش حماش دال كل دي تسري ديال أخيك ممي سبحان الله تعالى سودال ويتساس إيش حماش كل دي تسري دوك حمدك ويديت يعني تساس غلط دوك ويجرهم دوك حماش دوك ويدال ديش دالا مزا أرده دوك حمدك ويدوت سون دوس خاص كيتسش حماش دوك حمدك وي واش دوز بدوزي سك بيه حمي سك بيه حمي هتدال بغلط إيش كل جات ويا أولك لا حمد كل دي بس حمد ده وي دوك حمدك وقت أخير من داك الله الحمد لله
تا دال حل ديش خل شوي غلط تش بيتصدوا حماش فما يجوش الوقت دال تحارب دي دولجة يا خارت حماش ديش حسين مولي أخجبر أشوف كير بالم خوي دال جيش لوتسا تسودي سرسا تخلص أخوان جينش قاعدين دي سرتسوسا ستان أولب ديش أرلاتش أخي جباش بوخين أخبر كجبيت صخشان طور حلقة شدام تشاي إرتسو تساميخ كران عربش كاخن دلاريم أخو داتر تعادل الشيء مخم إظلامش دلشان تسميخ كان إيقي وقت دقي خاتيار شن وشين أخوة تيجي also إرسي عدله أخوة تشرحي وال الله عدله تشرحي بخ عند دقي خاتيار شن وشين تاخ صار برت بير دنيش أدمي كوك دنيش أدمي كوك لوزن بولش مهتجي ودق ويان تسانوش إن شاء الله وحد إيبش إن شاء الله تشوف كل عشق وديش بخير وجوش حتى واخج دا المشتغل دا قلبي نسحس بيه إيش الخلط بيعمل إيش ظلامة دنيش أدم خدواتش مخ بولخج بوشي عقلا إيقي داخ حلق يا حلق بيالشلام تقول واش تسك بريوين وتسا شوات تيس بيامبش تعداد بخا أغار سلم دلش وجيس خنواتش تعداد دي خاتسان غور بياخر بيج بكر واحد بياخر بيج بكر الشور خنيت سارك يعيش شور حق يتساشت كتر قلب كان قلب برجو قوال صخور تسوق حياة عم فلاش مو تسوق شور خنيت سارك حياة زي شور حياة الآن أرسي دت ليزوي دي تنسى تسرق الشغلات اللي حقادت ليزوي تحسوت اللي تنبقي حي لا زواح يا لا محتاج بويش صارت بك يعيشوا العشية تشان وجبيل ونو دا يرج يغز بقى يا حلم قيت مش مخن يتخن طواح بيه والله كيرجي مدخ كريال شان تحصل بيغدن بيحكي زوي عليها شيء صار حلو شخصا بيخصي جزرة بيحكي زوي عليها أنتو قبل بوشي قرصن دالي تغنية فبيلقوا نجيش أنت سأي أنت متشعوق وا دنيا ملقيان أدم تقواتش ميخكو بوكسان أم بعد أدم تقواتش دواتش ميخكو بقواتش بواتش عن سبيلقوا إزي أنت شاء الله يبلغوا أنت ملقيان وقوا دنيا تأدم دوات دات أن ميخقاتشس أم بعد حرسكم حمد يحقواتش الدهون أنت حالي أنت أشاش حي تساشر رست سخنت سميل جان بينشتوك حقاشرت يعني قال يا بالبويان ميل دنيا أدم تقاش دواس ميخ ولي تسأن ديالك تيش الواسكحن تسأنم خقويا حالي أنت أنصية سواء يا مختج بدريشة شاشو وشي مرقادم داح سوس واش فنا غدي تشي سقا بعد بش دار سوق أخشلي بوخشلي يحمي حجم زرشا إجر حصك أربع إترشا تسأن بسو بخضر إزرق يعني فليوضع في السقوع فليجوع حوز أخاتا بيجرش إيقي بخاتش ديار جالي دسيانت شعر نختي دشان شعر زيد وست جالي دسيانت ملجع سوز داريخ مار تساجرخ ملجع مار از داتس بيخ كره هذا مقدال إحساسيانت از مقدال شناخت يتسوا دي مجد سونس داريخ كاسوس دي مجد قدسون دي حمدا دواتش اوس حلبين ناخا يقير دارو قد قادر قبو ناخا زوم دي دواتش اجعلي لوردش اوس واخصو يعني لانش داو بيجي الشيء ده هيدك بيان اجعلي واش تحق يتسا بين اخي دقيق كدس يك شوخ تقوي انت حدا هيجعلي تفوق انت واخ اخي دارو قدس تخش صان ولي تشوه مجات حجالي ياج بيجي حيلا محت حارحيقة يردق ام اي دقيقة متى ازدو تجالي
Yerde yani sonuçta solucu jali. Duk koçna haziye de duk nakti da jali yerde yerdi magitso. Yerde ali kıştas di magitso ya. Da qatsim dut hamçit akhar. Şadawa soy tatsbol bese ili bin musa. Jdabu balıçan. Yahtika yokhus. Hay nach سواسكت درس شدية شجلقة شاشمت تشكيل بصلنا حقيقي داعي درجة دوج واشها واسكت داعي سيانتون يوت سمعت تبعدات الحقيقة يالو يوختسو يالوش شجلمل قاشش بصل بيجرش يردور دي ألش شي لعمة مدت ألش لق ألش أحوان يزيدو شامخو داق زوم دو شامخو حدير شعا واسكت دواس ير دائما ديك كالله دريان واسكت درسه اش تحمدي سر حسن والله دار يشلوب صح طبعا وي شي ضعمة دخلت حولوي ارسم التالي حايبر لقمان حكيم يا اخي الشيخ سيارة عمدو سدرس بحولي المولا ديتسا فرج بيتساش بحولي المولا ديتسا داشت كرتر لقمان حكيم وانت جان هذا دروش حمد الشان تبيجري لقمان وحكيم وانت شي واق هيس واق وين دواج لس وين دواج خندي تبتان ويك خواتش مش لس كمان جينش كابول ده هيس واق انت هي ناخا يقي دعوة الشانة حيغان دوزش أخالح حيدوا تجغان دتفع أخوي واتو قوها دا مغرب ينحى جت المغرب ينحى أخوي حل مروال بيزر حشوة قوهن يعني أيغ وقوات أخو حل مروال بيزر حشوة قوهن أيغ وقوات شد قد الله شغوات يا أيغ وقوات يعني حبار السيد والش قد دحت سون يعني نعرف إيش أخوي سلا واغي تسوج واقوها يعني حيموتك خوش حيغندوزش أخالح يعني مثل دوال جاتسو مش تخد غند خرش ملا يموتك ياش أنا حيغند ملا دخول دهريانت مثل دوال جات أنزا من شاح شيلوش خان شلوان حل صخ بيشكيو بش حش يالج دعوة غات بيشكيخي حقيش دو خيال لح وحولي سوچ عيول حكي لش أي والي بيزقوها حتى فنش نعرف أخوي يوهل حتى قيتش وسقوها يعني صراحة يك أخوي بارغت خقوها يعني إيش تحيخ ديات رياض خلصنا رضي الله عنه رقمان وحكيمه بعودي مولا دوتر قال يش نوت دا حجر بيجين شو دول دي ليزوي طبعا شو حقش دانت أدم إنترنت وشو حقش داخل نخ إنترنت دوت بقويات جدا حماش دوت بيانت نخ تحنتيبن بوانخ تحنتيبن بوانخ من دو قيات بعد دير قسمه صح قاتشاو حس رقاتشاو حس تصور حس حس بيشاو خوي حس حبي الله يقم يلدس يعيش تحنتيبن بوانخ كه شيء الإنترنت اشت دوخ حماش ديس دانت إنترنت دانارت بخا سانتيبن ولي قشتيبن ولي وميخكر ولي وخمن ولي دانارت بخا إيه حنيخ يقم يلدرس حوك يعني دليش وجدا قميل إنترنت يدوا مالا دا حب نيس دلتش حلخ وديش خند سون دك دواج سون شو دخل دك دواج سو وقت نحم بي وميخ الحمد لله دا الغوز بوابل وش موجش ميرش بوابل وش دوخ بيسان بات سوي بوخي نخ نو بيدا بخا بوخي نخ ديك بر إزي بر دال تيجي محتاج ديال يلسا دال يش لوتسا يا أخي ساري مساري اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعلهم من أهل الجنة يا الله بيسار جوز باخو طبعا
حلخي بيبي درهم تصحمش حلخ مني سلور ناخا يقيم ناخ شي حم دقيق دشخل شي ماجي دقيق دور ماجي حلبخ يفتك دقيق دور اش تبوبه اسمخك دوالي تاق قاتي بقصك خلش وجه مخ بس قاتي بقصك ولي وجه مخ بارخ مخي قدام عمل خلص يرت ماجي دقيق دش هنا دايان بيان الجوا حنس مالله حرص حم حد شان صار شي ديزل وش حرص حم حد دري ساكير الحابي انترنتي عاجي زقيق دو اس انترنتي دقيق دو اسحق يتي والله شي بال مالبواتر شي روح مالبواتر اولاد مالبواتر غير بتجديد بقولوا تصدق بال شي بال بواتر جوان اخبي شنتي بني غير اوسم وقت تسحمات اول دانيا نيس مروي تسحم دال قنيس مدول تدق حماج نيس ندويت بيميخ بنتي باشي غير اجر اتقدر اواريا سل وزبش خلاص سل بوش اواري حماج نيسلو داتسو بيها دول حماج دخ نيس ندويت بني غير ايش حماج نيس ند حنسون دوس كرفت دوجنا دا هاي بوابات قبي حماج نيس ندوان دوتسون вообще احيات مش حماج شو آخر مخويسة فؤال غيرت مش عقاش غيرت اجمو دا حما شاجنيس دولتش شل قرقل بانخت يا حوان شاشتيق يتحبوها عن نيس دولتش حالك يا حبيل حن يحكوا يرحوا بيتسي يبوض بقوخ وشي نيرو حبيل يعني سكان كاس حاليات سنيات تسخ تلوش شوف يسخ تلوش حاليات كان خاطر حمدش حاليات ولي ما الله يخلصهم هاي قرقصك حتى بيخنا أساس هقرقصك إنترنتي مياخي أس قرقصك بان يا حمدق وهو حد يرحم فلو بيكون يالشان داس سحالي أستاشي شني عديه تيزي عديه تيلتسا سعام دولتسا اسحام حدث ليش تصدق بالحالي تاع إنترنتي دار إش تقرقل ناخد توني قرقوية داق حد إش تبولبر إش تماردار يا حجوخ أبراد وتسدون الزوت جبان ناخ بيرج داس تأثر دبر مهجي كينا سخان الصباح قبل نخم بيش حماش حليو دريشان تبين حبر حشكينا تبين إزلي دشكيش نعمل ديك در أمود يا كودكس تشيستي قونا يار أس أمدي شلي تور إفسي مهتالي قونا يار في عيدة والله تسنس بارم بولش تسنس هنا بوزم بولش دي يحماش يقيدان حماش دات تا مسورge dinçi biriza религиях понять иш бириза яттер осмус мен мох корзал мен лат барт бог бежлат зулм حقيقي داره داقش بتشاكر دعوة خوارج وتحسق تحسق وحقيقي داش زلمة بين مخ عن قيخ كجبر تغلط يعني يختصوتش انترنت دي هرسيار أشي وخشولي كيجي اسقش بتشاكر دعوة خير حدود شو سون خاص ياخذ السلوكيات حدود شو أدرس ديك دوات تجوا تغنى مخ حقيقي كجبر بدأ شلون خاص سو بودر نو سو بعد بدي تغنى مخ كيف بسو حتى وهيت دقشنا خبر شلون تقونا يا رجل دوش دات تقص بنيتي يا تقونا يا دشما تحمش تقونا والديس سو قشوا يا خاص تغنى بين برت ببيزر مثلا سو wird должен ها يصمل سودي خاصة ها يصمل رitual يا خجل ديال مسوان buluşma سوي كيش bulış مشتل بوسبسك سون ديجي bulış واسجل نمو ملدق أمل دشتوخ غيبت دشتوخ از لوج دو سار دوتسش از دش دو ذكر دوتسش يصمل يوقن جتسو إذا يصمل بود نقبل
ازبطوا نقبة إلى إبليس نقبة اسمه ناخ سيد وادر ناخ سين تقودر ناخ غيبة در اسم دلت بود نقبة إلى إبليس نقبة خاطر دل شاشقة ديال حاق بيجي مالله شنشان بلشتي بار هارسة وشتي ضد الجوب ديال حاق بيجي لا إله إلا الله محمد رسول الله أنا ديال تابع بيمر بقى بيان ديال هيك بيجي أجر دزغ دواح دشت لا إله إلا الله يا أخي ديال هيك بيجي واسقة ذكر ديش مثلا حاجة مردش حاجة بقوي صار ديال هيك بيجي بوا صار ديش دوا إبادته إنترنتي عشان يحقق ستحونا الذكر دا يحقق موزك واتيا إزدشن إزبشن دبي شو بوسو بخلر إزد بوسو بناخه ديال هيك بيجي بوا فندر دعوه حاب يحكي مالك سق بلش شو يردي أو سق بلش إزعول حاب يحكي سنة بعد ذكر دي أحكي فيها تفيد سنة قوس إت إزرت لا إله إلا الله يعني ذكر مخبع قوس إت إزرت سيمز تيس جراس سأز لا إله إلا الله على الميلدز بدعها تشمل الله حاد مليش شكرا مالك شمل الله قوس إت تيس جراس لا إله إلا الله يعني تسجى مخبع صوت عرش داعي بيغاجي عشان يتسوتيازت دلي حظ اشتر حن تصغني شي حجري دلي ماجي دلي شغل ديشة شخدي حقات سميل دعبا تسلندش سجا تغن من يخلع تجدا حن ديش هذا يصير حجر مردش تبي حن شاخود الجهاز سيلش ده تصير حن ده قوت لقيت ازر لا اله الا الله كان بنش سجا شغل ديشة ميل دعبا سن ازلوشي بيا سن دقلامز بيا سلطة عديال تصير وقتش غيبة تسيبيشهم بوليتيك تسيو تسيشهم بينش سونم بيبي طابش ناخدا بيخكشت ديال تصير وقتش كشمش عابخا نيابتك يحضر شيء تنكيلي حمر سبنشا يأتو خبواتش ديال ترتسلم إسا دابي حكشمش غاش حوي ماشينة حوي إس دابي لا سلطة حقونا قادم قابو سبنر ديالي ربيخ رجل ديال تسألت عمل يش إبادة ديش باخش بولش ناخه فنسك أهل باخرتش سن ياخه صار ديش دا إبادة حارد واخش إنترنت تليفون حشد يحقات ثانية إسحاق يتسات سترة الذكر دا يحقا صوت يحسس موزيك أتوقع دا يا بول دوات جا قلب معبد سوج ولا يفربيسكي بلي وقت شاكر بلي إرسي لي قش بشاكر لي موزيك أشي وقت يا إز موزيك حارمي ضاق حمد ياخ مخوش شاخش وات إز دعها دواج جرحونا أوزي بالله أنك ديال سياسي ديال هي خوش بوان ناخخ تخدا لردولت يعني أوزي بالله يعني إز بشن بي إز بشديال اختيشر دي إز بشنيك بي صحن يقلو إز حما جلد شرقلو إز إيلا جل شرقلو يرى يقادر يطريقات يرى شي أول بولشتا شي حاليا المحتي يستحمد أخدم يقادر يطريقات يا حجي مردش دادي مردش أودي مردش اشتبردش مريقة دق ديشها نقشي غلغي ميخ قليل يمرد الجماع يا طريقة أغلوي باتي على شيء طريقة أغلوي يرجم سيل خنخم تحور عادل تشعادل تشخانة ستالين والتشخان خم تريد سيدمون قدو أبراتيو يا أخش تختيبا حندال جيش دوت سندال واسس قابل دوت حول اسكر خا أسحب يارشي دياب وشخلنا تماجي مولا قيكا إدلا مزا مولا قيكا والجح ودتشيكي استشحات بيحكا حالي أتداري قلت لي نعم تبعي وين وقت إذا بيجا والجا داخل مولا القيكش داخل لا مزج ديجا يا محمد يندي بصلنا أخي ديم يا نقاسنا دل لوش خلتش فان حد دل ليش سموه تسبير سيكون جيزس دل
مالا دا همسوس دیسیکم دیزیز دل دیال هیر وجناه بن واج ایل غیرت درشون واج غیبت درشون واج سیدواتش بخشاورت درشون دیال هیر وج بانخ بن صرف سن والله وسنت والله يعني شو سهم أول واج زيد الداتشون واش فينا بنتي شيفين نرتعول وشان ناخ أزم ولقول دا بيحكم بوخكب واش سك إيغبك وات واش سك تولبك وات واش سك حمد الداتشون واش شاش قدد شاش زيد الد قمن يخي برت بوه بباش بوصلنا خليقي يقول جاش أقدل جرجة خاتمي ود إز قوسوش باناخ ورد درش ورد دواتش ورد دواتش باناخ باه بيستجبش تريستجبش ياجدق أميالش دي بقويات سو حدا ظلم دلش ملاسك تريست و باه بيست و على دليل ديس صحن سن ورد داتش يعني سجل اشتحن على بي بقويات ورد دريا طبعا حتى هاشفنا إفيري نعمد ورد دواتش تورد دلش يعني شو تبخد إتز وعمل بيحقرز مسل خل دولار تصور يعني سامو صندوق بيزش إزواتش دك ناخ بوتسون بينخون طبعا ورد دواتش بقشة ديزت سان ورد سان ديزت شادين زر سان ورد بلش مش يسجل نو ورد ديتي يحيى لشوا أمر دقلزش أخيتني دكتور دوالش بوسد نحمقش سوم بوزش بانخ بينخ تسبع دا تنيا بتا سانشين شرس جورجي حلبوت نقرن أي إزداق إلى اشتموت جنيس لوشخان سيك أربان أهيجش ورد دولش ورد دواتش نقنا عمرت سيكون سيك سوم بيزا بتسبرش دوك داشا ويني قير حش دواتر دوتش خارسة خدا حش دواتر دوس ميجل داس وي برت بوه بيج مندلش دا حما بين ديزش داس طبعا وي خمنا دوك حمد وأصلي ديزش نيسلي ديزش دوك ماستري بتغن بين جونح وي ماستر ديزش يار مش عردواغا خاب بيزن بريك إلي مريزت ملخ سجوا حيباش مشت وي قد مش بليوي يا حما حنين طبعا بيبرت بيخدشه حنين بيت خلصه طبعا بيبعشق أوصلش طبعا بيدال مدعل بعشق الله تشفده بيت حنين خبه заинтересованный малу или чход дышана биш халуж банах би шхал бен хаиғ банах вейнеғи фитнат дожди верстиш سانت إعلات المولود أخبر دشان قد ساق حمد يزد شان زميك إيلي مار حنين ديزر وي بارتل بولش باشي حرشا بولش دالي بيخ من مياخ خل ديز بوصل ناخ بيرت در بيرت دواتر وي مسور خان ديال تساليش ديال إلشباق بيش وي دل شاقلت وي دل شخونا نزد سأل بارلزش قاشي ديشو تا سنتج دور ديشوان صار سنتج بيرت دل شارليل دوش صار سنتج بيرت دوات شارليل دو مسألة يخاسون دليل سنتج حدا دليل سنتج يلتدوي حتى سنتج ليل دجدوي دي هر سيار شقشان تا وي ديال تاغش بي بقى بيش تنسنت على دل خوش ناخده الحمد لله وي بوصل ناخده وي ناخده وي مختوي بيزجده وي قم توالي ديزجده توالي ملاده وي قمني غير إيش حماش تلغى حماش على يزوي أسوي بقصة نركمان ياخش دا حما تاخ ياخر يخ أوزل ديز تصور قالنا خا دولدي ديز تصور قالنا خا سوم بالتاب بيتاخن إذا بري وجد قالنا شو عبارة بيان قالنا حقش بيان قالنا شو حقش بيان إنترنتي بيان والإنترنت يعتشي بيان بريج جاخت أستحمر جاخت سهم نيتل ديزوي سهم ستادل ديزوي وي برت بواحم دوس ديزوي وي برت شالو بواحم دوس ديزوي وي يغير مرزو شالو جلش وي يغير قلبو شالو جلش بواحم دوس ديزوي بركت أحمر خدات ديال أحمر خدوات سويت
ويدعو دي حمت أحمر شخص دات مالله ويدعو دي حما ديال كل مسمار شخص داريش وجدات مالله حم ويدو حمد شخص داخل يزش زوم سوس يزش دوي ويات شليز يزش دوي وي مختار يزش دوي دو حمد ويدي يزر داخ وين يقي برت سغلش برت بواتش يقي الله نوقف وخدات أرجيش عشان حدو سجنا برت بين بيزر تساوي بين بيزر بقول تغن شلوقة هذا دول جاق أنا اللي جواتسا تغن يكنا الوقت لرا اشتدال حميس يد يكنا ناخا بيدوت عند مختش اشتناخ شامبل شحموخي وكنا للوخر سلاح جيغر دو بقول أنا سابر يخل بيجري برت لور بي قوس مش مدية قوس مقوس طبعا في النهضة لي حتى خلق يتردوات جنبوس بسك بيسي شوج حتى خلق حماج ده حتى سابري خلق يسوع أغير موش الله هو برت شعبو بين أغير موش الله هو بين غير صعبو شعيل أغير موش الله على دريقة ومت برت شعبو ديال البخور بالخ حاجة تعم الدراسة يحر سونا أساشنتي أنت سوان والله بالله تالله القدس دوبي أميات سونا حنزت يعمق يتفن إفيري بولش أميال دي أشعر بقوش بش حمد ير يكان الأوس حلي لاشخان خوش عالخ دا توي انترنت اشتغاش خيتا بي قمن الوقات قمن الوقات فتح بي موهت بي فولكلور اشتحنا قهيق جدارت أدت بس يقولوك بيها داش تخاطر نيس لوش خاطر دو حميس لوش بينا خليقي نخش الله شي حميس لوش حاش دوت ملوت ليش أكيد دور أخبير دي أشت يوتيوب هذه الله كان موسى جازم وقت جلات لوش اشتري الله اشتري جا خفتنا وقت جلات اشت حيلا كان دي يوتيوب هذا كان نقديوخو ساش سو خيا قراز إفيري وال اشتحن بحزبه بعدي وش آخر كرخت سدوالش حناش سو كيج با ميخوي سو واقخ وب سو بيحكي ناخو بتاع سو كرر دالت تشتغل إخي ترسون والله بقمت شاهد يا حق قلت أزدوم بيريشك تأكلوا خاطر دير واجهات دور أي كي رجوحة ليش رجوحة يعني إيش تحسيه بعد وش إفيري والو والش صعب حاجة تغنى حنستغن تأجر بقوش بيشخل دواس كامل ويماس واسق واخلوش عابيزم برس اشتسي إفيري تسبولش اشتسرولك حميك أري وقل اشتوا نو هذا تغن ويديش دا كامل بيحمتوا دور دولار ياخش ويبرتخل دولار ياخش ويماس تغاديك خيتر مخل دولار شيء عندك خيتر مخل دولار وي إزجى حمتوا دوريه وي غلط يالشون وي قبا وي نخك دوغزش قمل داز دير فاسيديك سقوي ضاق حمد أغير تجدات والله بالله بالله داس صغور صغوجي صدا حقل دوات تجي شدولجي بعد وجدان تصوش سقوا أي زي كمنتاري أي شيء خوص ملك وارك حقل بالجميل ديك نخبه تغنى وي كان هذا شلون يقول بارج الله عليه خلشان دال دوات نولش يجي خلمخ يطلع يجي قلناخ از انشان هاردين مموت لشاش دواش از زياخن وين قلناخ قدا قماش كاش وين يخ قلناخ سونج مو قلناخ بخزو بديكي ب دالشي موجش مياش نقبوه بوبشان قدا قماش تباش نتحبرج بي كزيجي تو انترنت تسحقش بيان قجان دبار حيجي معش ناخد اشت حقش بولج لات قلناخ في عندس حقش بولج لات يعني حقش بولج لات ترخو بوقع بواسقة سعودة إزيو تغلش معش سقة سعودة ليرخم تغلش بيجي سيخ خلش قالسك فن تحلو قالسك بسيك سلوشي بدنيكم قالني أخ اشتغل تحلو كمين تقول تحشعوك
إذا ويقالناخك توش حمدات تجري خل مخيطلش ويقالناخك توش حمدات أسا إرسي محتاليات ليش خلش درك دنيا بعيبوش ويقالناخك توش درد ويش الله بيعطلورا بدال مغلاح حنسب ويقامن يحيى وجدين دولش دشوج مو كي ناخ بقون غيبة ويحم تلخا داتسون ويدوسر تلخا رشتوالو بلار يغي بستارج متلخ بلار ياخش دو يدوسر طبعا ازنار كماني بيوتش خان بريج نار كمان بشوف استغفر الله دالور دول الحمد لله باتسون تسخلش بالي دالور دول وين دوقا مول بريش دشوج مو بيجري يجري كي ناخ يربو ويحيى وجدين دولش سبارسمين مش بولش دي شاعر ودولش ديك ناخذ ديك كي ناخذ ديك حلقوش لا تشمل ديوشي تحمل اشتلخا استلخا ربيوه تسابي ساسك إذ نركا من ولي وين دقوس وين دقوس تساب شيخ الشر إذن يتبني تسابق واتج دقبة وين هار سك دشو مياخوه زعم سك يعا وين هار غلغا هار وين يحسك وين دشو مياخوش وين نخلور بيبيتش دوي وين خملور بيبيتش دوي هار ني إيل خليت وين اشتان شي تردش دوش خمس شي دولش حيات أتصان شي بولش نزت صان يا حم طالب دولش يا حم كزيك حدا ديك أخذ دولش أهي دي صار سلو دا سيلش كع إنترنت تشيل على بعد ليش صار صان ثقافية يتسكحون دير بنتي در موت كسبيستي درسون إنترنت ثقافية يوصلوا شكولير تشوف كان يجي بيرشون صار دينك إشتراويلات ليش пятерки кача, цацу бесплатный я ханлур да шурма и свиз да алхатсу что это хал мельях есть сагиа мусул доктсон я камен яхич цу бирш диши тхерт цу ши бирш да школе чу бирш да стардинник проверять дешево пять кача тацатало не живу давай дейтешно бесплатно за 15 ден толшно там мелка хиги другу харта да ходишь хал ишт قمن يحضر دس قمنا حال رغاش خان سليمة تعش يرحق أز قمل دش خان عن سيغن أز أشي يحقايس حملو سملو يعني أتريبك تشير أحد يأخذ أز ياخد خان أز أحد يأخذ ياخد خان أز وقتش بخاطر أز إجي حصين وقتوس سووا خات لسوت أز يارع أفدي شيء قمن وقع مثلا استغنى ديبوتات جدات سوي министр ждать свои, юрта дать свои, имамы ждать свои, там что простой обыватель walka что царя миск нахдахой миск сагяр, сагяр беби дышан миск сагяр царя кирыш ермриал болх так ватиш вас болх будет но что хаким ватиш что где-то крупный бизнесмен ватиш что нахбак средний звена такой ну миск нахдах бус малвасак малвасак миск ватиш ну собственно варас там хойша دغنا ويمسوا فديشي قمن بلقى قدعيشي شي واخش أولي تتمنى كوان عرتمن قرتل آرحمن قدعيشي لا تقيا قدعيو غير مالخبا هذا بيكوان عرتمن أز أرمي وخي على ليغا هنشوط قايتشو سوخ حلخ تبا وريتشو سوخ حلخ أز ليغا بارش هنس داجر شوي ما سي دا سجوا إزر سجوا باردي أخذ الستر ما سي بيرو باردي أخذ ساتر إيش بارش دا إيش نقش أز أرمي وخلي بعدي غا أرمي تعيش اللي غا بيكون عرض إيش نقش نسووش شدوز ندوش يخ خدانا ندي أخذ كون عرض الدرش أنا هنسواخش مقع الدرش إيش أزري غا بارش هنزاغش درش بارد هذا ميجد نيختوا بي ميجد يواخش حي إيلتر عادوا طالب بيزكوس إنه قد تحبوا مرتجي دا نظرة لناس اللي تحلوا عشان شو شعردس ساش قيرمي قد برتي تعشتون تشمشن عشبيت تشونا دنيا ندوق زلوم دا بدولشون تمشن يوغي رسوخ إزمو باقواك حيكوان أرتخلش ديال شي دوات تشي بيدرجع عشي بواس بيع دعون بس عادوا طالبوا يطالبوا مبيز نو ديال شي دعيناها زلوم تسغليت إز بوصل نيجتوا
نيابت عبي جا الجباقير بيمخ دلج دس تحت اشتغل ديس دباخ ميجيب يخسس دباخر خذ إيمان دس خذ ولق دس خذ بولق بس آخين كان بيري بجني كوكادو بولج أي جولج آخين جلي حستم بلي نيابت مشينا شاخا وبولج حستم بلي حيصير إزد اسمه هار سبو تأخشي دا مشينا تود خان خيمن شيشلي مروجني حياستا بيتشني حياستا كياخد دلي بيرو دلي يعيخ دلي إزد أرتس قوسر كورخ مشينش إز تمشينش مشين قي مشين دعمو جيحق حقيدي لا بحبي جمع متشب بس تمشينش تعطيكيتش أشي يخكا إجيش لا تنع دقوس أتو بولش أورنا يوش دلي صخشي أحد دلي نيات أتسقوسر نيات بيحبر شوابول يا خاد خذ لي خاد إيش حماش بيمسنا على الليل دوري دا صلاح دخاش من التشكيل وام دولخي خيخي دولخي سادي دولخي تحشت بي صلاح دخاش من التشكيل نوج يغيثا داتس دخل ناس أنا تسحل ويز دوخي تحشت زوم دا دولج تسحل سيوز إيش تحا إخكا موتي أي تسحل ويز يقام موتي ناس أنت يوكين بوتسيريز موتي حلوري يقولش زوم دا دواتش أي حدش دوا حما تحت حدون تبغى خش تحت حد ينشتغل قبيلة مت قديلا عم داخل عليه جدا أدواتش خذ موتك حتسني أبوس بسنجي دي قردس إز ويتان ديل دو بين ديل ده حماش نيختو أبير قال أيوه قدوا إشت تعتروا يواتش جوا سك حينويك خنشو تاع تسجى حيدولش ياتروت هودير زقت دقة الحمد لله بالسوق كانت داخل سارين حتى حوار قالي يساعد لي بويقة باش قاصة قالي تبيرش دلاخة دوف دلي تحم اشتري حماش بدر شوي خمن يقيم دق بيضون إيش حماش دولج أستا ما شاء الله دال بين يغير نعمل وقت التسوق أستا تنيات لا تجوا نحتاج يقول شعار دول بي أمن يغير قدوة قماش كريش يتر نخسس بالش فنسك دعوجر بيال شيء ده شو عمل بالش ده دا أفتوبس تحشال شيشال ده سون ماشين تكتوي أوقات يا دا نزراني دقاش يحتك سيتافوري تريبس تبريكوس داوش سيتافوري والي سيج مايستي دابيرتش تسيتافوري يخيط خارسينان تياستان تمشين أوقات يا تاكسي ويزوك دي أتشق دايو ده تبصير التليفون شو عمو بوك بوتسك حيوة أفتوبس كل بس ديا بيركروس كانت عميل زاش محمد ويتسك ويوش مطالية بس وش نعطوه بولش بس أفتوبس حتى خلينا بيركروس كانت حتى يعني عميل زاش موالي اسم قيد بولش صوتياش كحتى يعني حولي الخط تشكيل أخهم يا أخ سأقول قوات يا أخ أخذ هذا قوة بس أخذ سدا بيركروس كانت بخوي جوار واحد مشي 19 كيلومتر ما تعرف يسمعتي وي ما سوى سوى تزام سوى يوسف وتي هي بالكوسة دقة شحرة تقوها حر ورلاتش أخي مش دار بتوع يوخت كيش عم يعرف سعر حريت داش لينخ وي ما سوى سوى خلا إجوا ورلات بإحيتش أما خيرصة أختار بيخد بيساج أخي تسع وريسا ورلاتش بيسا سسن قاش واجش الصو خص خيتا تسوق ملبوش كيش ناي حشكو عواشن بيلتش يسدع وخرص خص حمدا تسوق واجش وديت لك حم يطلع تسرر يعني تسوق ما واسع عمر سو فلوس واش خذ شكو خذ شكو حاد ويترا ديك مخبكين اخ وإذا أخذ دق قمت سويكيش ناخر اللي أتسامي مخر اللي أتدوس ديك حماش والله دق دا شاخ خيتش صلاتش ناس وسيحو كاسيال شوف ستسامسك دقيس الشاخ خوتي يشخلي زاد أخني رز سو كل دامتو تنزل في زامسك تاخذ شانس بلاش كوجة تاخذ ولا أشوف خيال شعب إذا درهم تنعرت وتزال دقة حالي يا غشتا أرمت وحمل الشاخ تخاف يعني خرق أخوات بكريش كون كيجينا ياقش أشوف كده اسمه السو دنكرات حقي تسال دعات قام بأوار إجديه لا تجبر كينا دا إل دا إتلا سيوت كينا بريتشو لأن كأنجش حدا بيدا محيال وتتوك يعني شخ الشرح حياة شخ إزديا
إيش حماجة شعب أخوي كيش ناخ نيات وسط شلون مشان يغادر داج تليفون توتصل أشخان مشان تودش تليفون توتصل سو يخصص أولك حلصة جالسي أبو شرش ده مشان يخصص وتي زيدوش وش زيدوش يروح تاكلش سياقي وتي يوخش بيبي بوزر خانشي خانك حاجة سيقلات إحكي تجدعمه وخرصة تجدع يخصص دق خذ وتجدع خليك بينك يا دال خواست بيجدع خش دال جدعمه دواخل أنت بيجمل هذا جدع حماش تاخذنا ده هو يحمد الله ديز وي تلخر حمات والي ديز وي خذش حمد سفان ديكش حمد وي دياج للباشنياق سفان ويجاش حالخ يا خا مليبي مسنين حم سابر تشاخل ديز ويك سياقة بسكت ليشتي دواش حاغل از ديغر دشو حال شوست يقيتش لانسك بسام اجو ديغر دشو بقول حاغدا ياخ وين غير برد دوري برد دواتري يغير وقت حاغدا ياخ اسقي غير إذا شي تحلى تشحن نتبولش حلواش أرع حشلين بي ميخي حيقي دحقا فتنة دسوان بي قمن برت بوه ديرارتش وقمن برت بوي بعيبوت ديال ماستا وشتان بس الناس تنقلوا بعدين تسحنس دال قليل دال بيقم بوب فال بريسي بي شي دشو موشو وش بي شزام سجبين أما بيلريتو ديال ماستا وش سيتازت حبيخكا يقمن ناق بعد بيم تحق زنوق ده اشتبه ده أو تجنوق ده حني النوق ده قيد له خد ملي واشا أقول دشو أس حمد شعب دوق بيدات شعب متشعب تأصل ومسكين متشعب ولي حليم خل مشتها نوس حلوج واسقبي مش أحتاج خيرت واش إيلوي أخود دشان سنتي الله ترمل حنين بيدن ده تسوليل در حنين زيادة تسوليل شوخ بي برت بوغ بي حن غيرت بي برت بوغ حنين ديز إيليا وانخ بي نقر برت بوغ بي حيث مش تغن بقوان باشتشان بي دار يزج ده وص وي مخ توابع بي قمن كي نخ وص تلخر حمد توالي ده بي بيجرش نخشش سون إمرسون جهن سح باخش لالخ وش تخوز ماشري بيخكتي دار يزج ده دال مغلا داخل دوي دال شيء قريت موش الله توادل دوي عم الله أقول نيس شنيات يعني نيس دوي سقنا تسيت شخدل الله بيسيار يشن بيجان سود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.